cɛ ti yɛlɛma ayi o yɛlɛma bali ayi ni dulɔ la e kɔgɔ bɛ warakata ala b'i mago sa tiɲɛ hasidi mago bɛ sa a sɛgɛnnen don fo ka taa sa o de la ne b'a fɔ n ko a ye sabali a ye sabali a kana mɔgɔ jaabi a y'a kɛ ala kama a ka mɔgɔw to tasuma de bɛ mɔgɔw la ni min sera k'a da wagacogo sɔrɔ ka fiɲɛ dɔ bɔ o b'o waati ni lafiya mɔgɔw bɛna sa siga t'o la a y'a to mɔgɔw k'o da waga fiɲɛ dɔ ka bɔ amin ya rabbi a faamuna o ko u bɛ ka nin de fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam i kanu de y'an se nin ma an b'i barika de ɲini ana dɔ sama an somɔgɔw ma siga t'o la i kira ko cogo di a ko a ma se nin bɛɛ la ko a ko ni alijinɛ ko don a tɛ se bɔgɔ cɛ la a ko a tɛ to n ka fɛn damadɔ fɔ a ye a k'o layidu ta n ye a k'o layidu ta n ye sisan ne yɛrɛ muhamadu bɛ alijinɛ layidu ta u ye a tɛ jɛni fiyewu olu ti dɔwɛrɛ ɲini o kɔ silamɛ ti foyi ɲini kisi kɔ mɛ nafigi de bɛ sɔgɔbɛli kɛ fo a yɛrɛ bɛ taa to dingɛ kɔnɔ hasbunallah kira ko di a k'u ma sidqul hadis cɛw bilala yan kabini yakununi daminɛna ko a fɔlɔ ye min ye sidqul hadis aw y'a jija sa aw ka sa a kana nkalon tigɛ ayi silamɛya nana silamɛya sɔrɔ Mali la yan a mana silamɛw de sɔrɔ yan a nana silamɛya sɔrɔ yan silamɛya nana silamɛya sɔrɔ yan mɛ o y'a sɔrɔ silamɛw tɛ yan siga t'a la n b'a f'i ye talahi n b'a dugu dɔn an balimamuso dɔ lajarabi y'a sɔrɔ n y'a fɔ ye siɲɛ caman a den de nana taama na Bamakɔ den ka kɔɲɔ selen kɔrɔkɛ nana den minɛ ka taa kɔɲɔ kɛra k'a fɔra ko den ma sɔrɔ so muso in ye bula a bɛ bula dɔn dɛ bula pakɛnin dɔ de tun don waraba ni ja b'a kan ka bula pakɛ wɔɔrɔ k'a kɛ minɛn kɔnɔ k'a fa tewu ka ji k'a la k'a min fajiri m'a sɔrɔ nin na k'a den ma sɔrɔ so bamananmuso kafiri a tɛ ti tunu t'a dɔn ala bɛ yen silamɛya nana silamɛya sɔrɔ yan siga t'a la a nalen de mɔgɔw kɛra silamɛ ye a nana silamɛya sɔrɔ yan la ilaha illallah muhamadu rasulullah hɔrɔn mun ti fila fɔ ni bamanan ko n ko tan a bɛ sa kan siga t'a la n'an tɛ bi ma dɛ kunu k'a sɔrɔ misiriw ma jɔ fɔlɔ wulibali to dɛ o y'a sɔrɔ misiri tɛ yan dɛ misiri caya ta mɔgɔ caya tɛ o ayi dahirimɛ sɔrɔ yɔrɔ de don a bɔra ala ko la a mɛnna a bɔra ala ko la a bɛ faamu kira ko ni mɔgɔ min mɔgɔ bɛ alijinɛ na sidqul hadis a kana nkalon tigɛ hɔrɔn silamɛ ti nkalon tigɛ o ko tɛ dɛ hɔrɔn de ti nkalon tigɛ siga t'a la silamɛ bɛ fili de i t'a mɛn mumin da ko a ko n ko k'a y'a yɛlɛmɛ o fana dɛsɛra bamananw siranna nin ye o fila fɔ kɔni bamananw bɛ yen olu ti kaana dun ani kooro abada u y'a k'u tɛnɛ ye hali bi n'i y'a kɔrɔbɔ i b'a ye n'i y'u joli ye kɔni munna ko nɛ fila bɛ kooro da ani kaana ko a nɛ ye fila ye ko olu mana sogo dun u kana na fila fɔ a ye ɲininkali kɛ o ma tɛmɛ fɔlɔ a ye bamananw ɲininka
cɔpɔ Allahu akbar. ni ko silamɛya nana silamɛya sɔrɔ yan silamɛya ye jogo de ye Tiɲɛ. mais mun b'i kɛ silamɛ ye ka da Ala la Voilà. makungobaw ni fɛnw de kundangolokow de tun bɛ anw fɛ yan fasu ni bulonda Tiɲɛ. mais n'i y'i muso furu i kelen da don dɛ Allahu akbar. ayi fo ka t'i sa Alahu akibaru tɛ yen Alakira ko ta tɛ yen Tiɲɛ. danbe yɛrɛ dɔn hɔrɔnya Kulibali. Allahu akbar. Ni tiɲɛ. k'a fɔ ko karisa muso ye tulo kɛ aw ka du ye kungo sɔrɔ dɛ Allahu akbar. kabini Ala ka sedane da a b'a ka baara in na Tiɲɛ. Siga t'a la. mais a ye ɲininkali kɛ bamanandugu bɛ Mali la yan ni muso kun ye kɔnɔ ta c'est à dire ni muso npogotigi kun ye kɔnɔ ta ko cɛ t'a fɛ u b'i bila so kɔnɔ fo ka t'i jigin ko ni dugutigi y'i ye dɔrɔn k'a bɛ sa Siga. Allahu akbar. mais ni minnu ma mɛn o Ayi ma mɛn. a ye gɛrɛ cɛkɔrɔbaw la dɔrɔn a k'u ɲininka ni kumaw ma mɛn Mali la yan Tiɲɛ. Siga t'a la. Aydara. ni dugutigi ye npogotigi kɔnɔma ye dɔrɔn ko a bɛ sa Allahu akbar. dugutigi Allahu akbar. misiriw cayalen a t'o dabila sa ɲɔ tɛ i mana mɛn i mana dɔ ta ye i bɛ sa n'i yɛrɛ ka so faama la o ye sago caman ye sa siga t'a la. Allahu akbar. karamɔgɔw ne ye nin de fɔ an karamɔgɔw ye Wallahi. u ka bɔ Y'a fɔ. wurudi ko nin de bɛ garisɛgɛ se ma nin de bɛ nin kɛ tan n m'a fɔ nkalon don dɛ Ayi. mais n bɛ kelen fɔ u ye Namu. bilahi aliyul azim jɔ Ala kɔfɛ Sigei. i mago bɛ min na Namu. i b'a sɔrɔ nka n'an ye Ala bila an bɛ dɔgɔya dɛ Siga t'o la. jamana tiɲɛna Namu. mais jamana den tiɲɛnen minnu bɛ yen o u ma bɔ yɔrɔ la ka na o Ayi. Ma kɛ. n b'u tiɲɛna u faw ɲɛna yan Siga t'o la. karamɔgɔw lahara kiti b'aw ni Ala cɛ Allahu akbar. Ala kira de ko sɔrɔ silam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati Allahu akbar. Fɔrata. aw bɛɛ ye bagangɛnɛ ye dutigiw karamɔgɔw faamaw aw dɔ tɛna siratu tigɛ abada a ye fɛn minnu mara fo Ala k'a ɲininka u mara cogo la kira ka hadisaw bɛ sɔrɔ silam fo a taara se hali i ka sɛ i ye kulukulu dayɛlɛ a kuma na a ka dumuni kɛ wa Siga. Allahu akbar. i ye dumuni di i ka baganw ma wa fo sariya y'a haramu silamɛya sariya y'a haramu i ka baganmuso mara ni cɛ t'i i bolo Allahu akbar. ou bien i ka bagancɛ jala san k'o mara muso t'a bolo anw ka diinɛ y'o haramu silamɛ bɛɛ kan Tiɲɛ. Siga t'a la. Aydara. Sigei. n'i ye sagamuso san sariya ko i ka saga kɛ ɲini Voilà. ni o se t'i ye a to a ka bɔ a ka saga kɛw sɔrɔ Tiɲɛ. Allahu akbar. Aydara. hali bagan anw ka diinɛ hakili tora a la Allahu akbar. O bɛ kɛnɛ kan. mais a y'a lajɛ i ti foyi mɛn ayi n'i y'a san furula ye siɲɛ 100 kɛ i bɛ bɔ i jurumu na komi i ba y'i wolo cogo min Allahu akbar. U b'a fɔ tan. jɛnɛ walimuso b'a bolo o de bɛ kɛ ka fo ye Tiɲɛ. faama so o de bɛ kɛ ka fo ye minnu bɛ sira da mɔgɔw ɲɛ k'u kun ci k'u ka moto n'u ka nafolo ta ko asa fula ye siɲɛ 100 n'i tubira dɔrɔn k'a banna karamɔgɔ a bɛ Ala sɔrɔ yen Allahu akbar. Siga t'o la. aw bɛ min ye jamana ye armée bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan aw bɛ min ɲɛ tile kelen u t'a ɲɛ san 100 Tiɲɛ. Siga t'a la. kira nana cɛniw de dilan Siga t'a la. n'anw k'an bɛ kira nɔfɛ n'an yɛrɛ kɛra cɛnikɛla ye a gɛlɛyara dɛ A gɛlɛyara. Allahu akbar. amin sidqul hadis Sigei. kira ko n'a kumana a kana nkalon tigɛ Allahu akbar. a filanan a ko adawul amana Wala. a y'a janto danaya la layidu Allahu akbar. Sigei. silamɛ n'i ko n b'a kɛ kira ko a kɛ dɛ Wala. al amana Allahu akbar. maa nana a ka gundo f'u ye kira ko a sutura Kulibali. adawul amana Allahu akbar. kuma kana tila aw la dɛ Ayi. nin mi hakili jigin hijiden dɔw la bɔyɔrɔjanw Allahu akbar.
akisa ka jamba tigɛ dɔ ko an karamɔgɔ dɔ ma ko e taatɔ don Maka hiji la a ko n'i sera Madinɛ i k'a fɔ kira ye ko n b'a fo i ka n ka foli fɔ kira ye a ye layidu t'a ye n b'a fɔ o tuma taama bɛ kɛ senw de la ou bien ɲɔgɔmɛw sow fali nɛgɛso tɛ yen jango moto walima mobili Maka ni Madinɛ cɛ kilo 400 ni kɔ de don cɛ taara Madina a nana kira kaburu la sallallahu alaihi wasallam a y'a ka dugawu kɛ a bɛ fɛ ka min fɔ a y'a bɛɛ fɔ a ɲinɛna cɛ ka ci seli kɔ u wulila u taara a n'a ka sɛrɛkulu f'u bɛna don Maka u ɲɛ bɛ Maka dɛnɛnw na a hakili jiginna cɛ ka ci la Maka ni Madinɛ dun cɛ tile damadɔ de don dɛ tile 15 a b'o de kɛ ka taa a ko ale bɛ segin ko e bɛ segin mun na a ko karisa y'a ka foli ci don da n b'a fɔ kira ye ko ɲinɛna u ko i kunkolo ka ɲi wa a y'a ka minɛnw cɛ yɔrɔ bɛɛ a ye Madinɛ sira minɛ an karamɔgɔ a nana a ye ci lase a seginna ka sira minɛ a sɛgɛnna a y'i da ko a bɛ sunɔgɔ a bɛ wuli tuma min na a y'a sɔrɔ a bɛ sɛrɛkulu in cɛ la sɛrɛkulu mɔgɔw ko a kɛra di ko ci ma fɔ bilen a ko ne taara ci fɔ a ko mini ko Madinɛ ko i kunkolo tiɲɛna olu de kunkolo tiɲɛna kabako dɔw bɛ Ala fɛ o b'a n'a ka jɔn cɛ Ala t'i sɔrɔ a ye nanzelitɔ filɛ fo ka taa dugu jɛ nkalonfin n ka kɔlɔsi juru bɛ ka fofo nɔfɛ a ye nan dɛbɛ n ka n ka jalamugu sigi ci fɛ a lajɛ dɛnɛya dafali a ye dekun ta ko n bɛ ci lase ne ye hɔrɔn ye Ala ko a ma e tɛ hɔrɔn ye ka tɛmɛ anw kan i n'an sɔrɔ i ɲɛ ye bilahi a sunɔgɔra de a bɛ kunu a y'a sɔrɔ a bɛ sɛrɛkulu cɛ la u ma don Maka fɔlɔ a da o la maana a y'a jira lamɛn siw bɛ Ala de bolo bilahi siw bɛ Ala de bolo nka lahara n'an ye Ala sɔrɔ yen tiɲɛ bɛ na dɔn mɛ o b'a sɔrɔ hayihata a tɛ foyi ye kunfiya t'a la o ni tiɲɛ fɔra i b'a dɔn kira ye min fɔ a ka mɔgɔw ye a y'a sabanan kɛ mun ye nin hadisa in na a ko wasilatu rahmi ko a ka sinji tugu sinji tuguli a bɛ dɔ fara si kan o hadisa jɛlenw bɛ yen an tɛna don o kɔnɔ n'o tɛ siko in da tɛ si la koyi Ala ko n'i sa kuma sera mɛ a m'a fɔ i bɛ sa nin don in dɛ ko n'i sa kuma sera fɛn tɛ fara a kan fɛn tɛ bɔ a la n'a ma se kun a na seli kɔni kɔnɔ siga t'o la Aidara wulibali don dɛ ni si hakɛ foyi tɛ si la n'a bankuma sera kɔ a bankuma ye kuma jumɛn ye Ala kelen de b'o dɔn an tɛna don ye o filosofi ye o ti kuranɛ sɔsɔ a ti Ala kira ka hadisa kelen sɔsɔ Ala ko de ko ni sa kuma sera foyi ti fara a kan wa foyi ti bɔ a la nka fo a ka se o kuma joli don kuma bi yan de nka setigi Ala kɔni b'a dɔn hakɛ min don parce que ale de y'i da a b'i fa kuma dɔn nka sababuw de bɛ na Ala b'a fɔ a y'a tori ka taa ne ko ten Ala de ta y'a ka ko ye o kira ko ka sinji tugu ka gɛrɛ i balimaw la hali n'u y'i juguya i seko n'i ye min y'a k'u ye a y'a janto sinji la sinji tigɛla ye kafiri ye hali n'a ka alimami don
o de la silamɛya mana k'an fara o silamɛ dɔw ka nafa bi sɔrɔ farali de la o de la u ye diinɛ kɛ an ka ba ɲɔgɔnna ye diinɛ tɛ an ka ba ɲɔgɔn ye Alakira ye kafiriw bisimila kɛnɛ kan ani kafiriw jɛra Allahu akbar a ye kerecɛnw bisimila a ka misiri kɔnɔ wahayiw bi jigin yɔrɔ min na Allahu akbar siga t'a la Alakira y'o kɛ sallallahu alaihi wasallam salim i mana mɛn zera la i gɛrɛ la la o n y'a waaju a sɔnna Ala tama a donna Ala ka diinɛ na o tɛ i ni min gɛrɛla ɲɔgɔn na ye wa mais i ye min fa n'a ba neni yan n'a ka ɲɔgɔn ye o tɛ gɛrɛ i la o tɛ gɛrɛ siga hasidi diinɛ tɛ silamɛya ye ni hasidi ye yɔrɔ o yɔrɔ i jɛngɛ kafiri tɛmɛ dɔ don Allahu akbar o ye wulibali a y'a janto a yɛrɛ la inshallah anw bɛɛ ye Ala ka mɔgɔw de ye n'i ye tɔɔrɔ se Ala ka jɔn kelen ma Ala bi dimi kɔrɔ hali ni kafiri don n'a ta ma s'i ma n'i ta sera a ma lahara i b'a jahanɛmɛ kɛ siga t'a la a ti yɛlɛmɛ dɛ o ye yɛlɛmabali ye jango silamɛ dama ka ba ɲɔgɔn na Allahu akbar kira ko k'o de ye halika ye ko ale m'a fɔ a bɛ kunsigi di dɛ komi a bɛ limaniya di ka bɔ dusukun na ni limaniya bɔra dusukun na mun bɛ na nafigiya siga t'o la Alakira de y'a fɔ ne m'a fɔ a tigi y'a fɔ a ko a ti sɔn ka fɛn fɔ a ye min hɛrɛ ka bon a ka su ye ani seli ye ani sadaka ye silamɛw ko fɛn maraji ka bon seli ni sadaka ye a ko o ye mun ye a ko islahu zati bayinikum aw silamɛw cɛ bɛnni ka ɲɔgɔn kanu k'o ka bon a ka seli ye a n'a ka sadaka ye mais minnu yɛrɛ kalanenba don yɔrɔ dɔw kalanenba de don olu bɛ Alakira yɛrɛ ɲɛ sallallahu alaihi wasallam san caman kalanna koyi olu ko kabini kelen tɛ ko farida seli ko tɛ dɛ ko parce que kira ti farida ni sunna dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ko farida ko tɛ dɛ o ye kira yɛrɛ kalaya ko farida ko tɛ mais kira min bɛ farida ni sunna dɔn a ma farida fɔ a ma sunna fɔ n'a ko seli dɔrɔn farida de ko siga t'o la o ye wulibali aw ka seli ye kɔni mais aw ka seli o ye farida de ye o siga t'o la a fɔlɔ y'o de ye mais mun tugulen b'a la a ko aw cɛ farali aw kɔ donni ɲɔgɔn ma aw ka sinji tigɛli aw silamɛw mana ba ɲɔgɔn na ko lamu de sɔrɔla sa ko mais ko ale kan tɛ lamu min bɛ kunsigi d'i ma ko lamu min bɛ limaniya di ka bɔ dusukun na ni limaniya bɔra dusukun na seli jɔyɔrɔ bɛ min e kɛra kafiri de ye o de y'a fɔ cogo n'o tɛ kafiri ka fisa e ye parce que i kɛra nafigi ye kabini Ala ka diɲɛ da kafiri ka fisa nafigi ye a ka fisa ye wulibali Ala ko innal munafiqin fi darakil asfal siga t'a la minan nar Allahu akbar ko nafigiw bɛ tasuma bɛɛ jukɔrɔ siga a faamuna wa husnul jiwar Allahu akbar ko i ni mɔgɔ minnu bɛ sigi la i ni mɔgɔ minnu bɛ sugu kelen na i ni mɔgɔ minnu bɛ biro baara da kelen na i ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ mécanicien yɔrɔ kelen na i ni mɔgɔ minnu bɛ kalan yɔrɔ kelen na i ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ka surun a la a ka sow bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ u k'u minɛ ka ɲɛ husnul jiwar k'i dana ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ ka faru muso la ka faru ka nafolo la ka u ka hasidiya bɔ i dusukun na ni dɛsɛbaatɔ b'u la k'o dɛmɛ siga t'a la kira de bɛ ka alijinɛ don cogow fɔ dɛ a tigi y'a fɔ siga mais an kɔni bɛ min fɔ a ye dɔrɔn ko a ye wuruji wallahi nafila araka fila seli i sen janya dɔ fari i bolo kan Allahu akbar o dama don kira y'a dafa ni mun fara a kan a ko wal kɛfu anil maharim sigei bani ko Ala ye fɛn minnu k'a ma haramu ye a y'a jija a ka jɛ o sigei Ala ye fɛn minnu k'a ma haramu ye a y'a jija a ka jɛ o Allahu akbar o ye wulibali a ko cogo jumɛn na a ko wa dimaaw sigei i jija fo i ka sa
Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. Sigay. Amin. Kana joli bo. Allahu Akbar. Kana mɔgɔ faga. Kana k'a sababu ye. Kana to a sababu ka bɔ i la. Ayi. Dɔnnibaaw y'a yira. Mɔgɔ min bɛ Alakira yɛrɛ de ka kuma do sallallahu alaihi wasallam. I bɛ fɛ ka mɔgɔ bɛ fɛ ka mɔgɔ faga. E ma foyi fɔ a la. Ko harifu. Ko ni mɔgɔ fagala bɛɛ ka kan. Allahu Akbar. Sigay. Karisa ka so bɛ min? I dun y'a dɔn mɔgɔ fagala don. I ko taa nin fɛ bulonda fɔlɔ a bɛ yen. N'a taara a faga. Kira ko e n'a bɛɛ ka kan. Allahu Akbar. Libali. Mun an bɛ mun ye silamɛya la yan? Kelenya. Wala. Badenya. Ɲɔgɔn dɛmɛ. Ni dɔ filila. Ka sira yira ɲɔgɔn na. Allahu Akbar. Silamɛya kɔnɔ kabini silamɛya Alakira kɔfɛ. Mɔgɔw ma ɲɔgɔn fɔ a mu kiiti dɔw la. A bɛ fɔ olu de ma. Masayilu khilafiya. O bɛ silamɛya kɔnɔ fo ka lahara se. Siga t'o la. O de la mazahabu kɛra. Jate la. Sunan sira kan. 4 ye. Abu Hanifa. Wala. Imam Malik. Ahmad bin Hanbal ani Shafi'i. Ninnu alimamiba 4 sunan sira kan. U b'olu de jate. Mun ye alimami kɛ 4 ye? Wala. Munna ma to alimami kelen ma? Allahu Akbar. Munna ma to fiqhu karamɔgɔ kelen ma? Allahu Akbar. Parce que karamɔgɔ ninnu ka yeta ma kɛ kelen ye kiiti dɔw la. Siga t'o la. Kiiti dɔw la. U ka yeta ma kɛ kelen. Siga t'a la. O tuma na o fɔɲɔgɔnya minnu nana. Dɔw ko an kɔni bɛ tugu Maliki kɔ. Dɔw ko an bɛ tugu Abu Hanifa ta kɔ. Bɛɛ tugura i ta kɔ. Mais u balola ten. Wallahi. Mais anw fɛ yan. Ni e bɛ mazabu dɔ la. Nin bɛ dɔ la. Ayi. N'a ma tabila ka don ne ta la a ti balo. N b'a fa neni. N b'a ba neni. N bɛ nkalon da la. N bɛ fɛn bɛɛ fɔ. Mais Ala tulo b'a bɛɛ la. Allahu Akbar. A tigi tulo b'a la. Sigay. Anw bɔra diinɛ kɔnɔ a ka haramuya san 100,000. Anw ni mazabu tɛ ɲɔgɔn fɛ. Allahu Akbar. Mazabu setaniya kɔ. K'i fa n'i ba neni. Misiri yɛrɛ t'i seli fiyewu. Dɔ fa n'a ba tɔgɔ fɛ. Siga t'o la. Allahu Akbar. Ala ko bɛ min? Ayi, o bɔra la. Wajuli tɛ sigi ka wuli fiyewu. Fo an ka dɔ ta. Allahu Akbar. Ala tulo b'a la. Sigay. O bani. Diinɛ bɛ min? Tara. Cɛnni kɛra. A ye haramu bila o tɛ yen bilen. O tɛ. A y'a denw mara ka ɲɛ o banna. A ye sinji tugu o banna. Sigay. Mun? O ye seli dɛ. Allahu Akbar. N'a fila seliya. Seydina Usmani kun bɛ arakan kɛmɛ seli su o su. Sigay. Babo tangoyi. Olu dɔnna n'u jogo de ye. Siga t'o la. A ye kuranɛ dayɛlɛ. Ala ye cɛw mankutu yɔrɔ o yɔrɔ a ma seli fo a si la. A ɲɛfɔ. A ma sun fɔ. Kira yɛrɛ ko k'i ka sun. Ko fo ka t'i kɛ kalakala ye. Pasa fɛ. Allahu Akbar. Ko a ti foyi ye lahara. N'i ye jogo in tiɲɛ diɲɛ na yan. Sigay. A bani. Kulubali don. Karamɔgɔw tulo b'a la. O tulo b'a la. O bi yan. An ye ɲɔgɔn nɛgɛ tan de ye. Bɛɛ kamana gana bi bɛɛ. Mɔgɔ si t'a dɔn mun bɛna kɛ sini. Allahu Akbar. O ye tiɲɛ. Sigay. Mais nin yɔrɔ in na. Wala dɛ. An bɛ wele min da Mali fanga ye. An y'a da ka kɔrɔ an bɛ segin a kan. Segin a kan. A bani. Éducation. Allahu Akbar. Mɔgɔ bɛ hakilima de éduquer. Mɔgɔ min n'a hakili ti ɲɔgɔn fɛ o éduquer man di. Sigay. Ni min fara a bɛ min k'i yɛrɛ la o ka jugu. Allahu Akbar. O ye tiɲɛ. Drogue ye Mali labɔ. Sigay. Drogue ye Mali labɔ. Allahu Akbar. Kɛra. Mali fanga. N'a ko jamana in ka jɔ. Bere fɔlɔ min b'a bolo. A ye a seko kɛ drogue kunbɛli la. Sigay. Allahu Akbar. Mɔgɔ min drogue la ma se k'o bila sira. Ayi. I den hakili tiɲɛni. O bɛ mun mɛn e bolo bilen. Foyi. Allahu Akbar. Jamana in bɛ ka taa cɛ dɛ. Siga t'a la. Wa ma ala rasuli illa al balagh. Foyi tɛ kira ka ci seli. Mali fanga. A y'a cɛsiri. Allahu Akbar. Denmisɛnw tɛ se ka kɛ denmisɛn ɲumanw ye ka drogue to marabatigaya la. Ayi, o tɛ se ka kɛ. A fɔra ko a kɛyɔrɔw dɔnnen don. O dɔnnen don. Ko ala t'i dogo ka kɛ. Ayi, Allahu Akbar. An m'an ka se fɔ ye. Wallahi. Mali m'an ka se. Ayi.
ni mɔgɔ minnu kun dɛsɛra u denw na lamɔ na sous-région na u kun b'a fɔ de k'a bila ka taa Mali la siga t'o la ni balima bɛ yen Allahu Akbar bilahi Kulibali denw mana kɛɲɛ kɛ sous-région na a kun bɛ bila ka na Mali de la a bɛ kɛ tɛku Allahu Akbar ye tiɲɛ a bɛ sɔrɔ ka t'u ka so siga dilannen kɔni mais bi hali ni den bɛna vacances la yan i b'i janto a la Allahu Akbar a bɛ taa minnu fɛ yen ka kankari da u ye siga mais mun y'a bɛɛ kɛ karamɔgɔw y'u da de da de la n'u kun ye wulibali fɔ u ko dulɔso cayara a kun bɛ dɔgɔya siga t'o la min denkɛ falen filɛ nin ye a fa bɛ misiri kɔnɔ n'a fa kun y'a dɔn ko ale ka seli t'i minɛ a ka sun t'i minɛ ala mago t'a la k'a denw to tan ka se to a ye walahi a kun b'a seko dɔ kɛ du kɔnɔ siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye nka foyi ti fɔ a ye sɔli kira ka siɲɛ 100 o de bɛ fɔ a y'i jurumu kɔni juma su la ilaha illallah siɲɛ 1000 Allahu Akbar o don i ye jurumu o jurumu kɛ a bi san 70 ni jurumu jɔsi Allahu Akbar siga asilamɛw n'an taara ta a bi ɲɛ a ti ɲa a ɲɛfɔ n'o ye tiɲɛ ye kira ci kunbɛn wa ayi a kun tɛ ci a ye jogow ladege n bɛ kuma surunya Asadullahi al-Ghani Allahu Akbar Ali ibn Abi Talib siga Sidna Ali namu a b'a kalama cogo min na a nana a bɛ ka mɔgɔw kunu fajiri fɛ k'u ka wuli ko seli sera Allahu Akbar a nan'i jɔ a bɛ arakan 2 seli namu arakan 2 min n'a bɛ fɔ a ma ko arakatul fajr Allahu Akbar i bɛ arakan 2 min seli yanni i ka sɔgɔmada seli kɛ a ye te turu tenduru ko 2 kɛ ko a bɛ wuli o yɔrɔ bɛɛ kafiri y'a gosi ni bamuru ye Allahu Akbar u y'a minɛ k'a siri Allahu Akbar Sidna Ali a kirinna kiri nana bila a y'a denw ɲininka ko kɔri seli sera ka kɛ Allahu Akbar a ko a bɛ min ɲini u fɛ u ka dumuni di a bugɔba in ma Allahu Akbar u ka ji d'a ma u kana si d'u ma kolo jala kan Allahu Akbar u ka si yɔrɔ d'a ma siga bani a bɛ k'a fɔ Hasani de ye tan Hasani ko a ma a ko an b'o kɛ cogo di den Hasani a dimina Allahu Akbar Sidna Ali ko a ma a ko n bɛ kelen f'u ye i kana ɲinɛ a kɔ a ko anw ni tɔw tɛ kelen ye anw bɛ kira ka du de représenter siga bani kira ka so anw de b'a représenter wala anw ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye tɛ kelen a to kibaru ɲumanw ka bɔ anw fɛ a ko a ma n b'i ma i fa kama Allahu Akbar El Hassan n b'i ma i fa kama Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. n'a sirilen don a y'a fɔ Allahu Akbar bilahi n'a sirilen don a y'a fɔ Allahu Akbar n b'i ma i fa kama i bɛna dumuni min kɛ a to a k'o dun Allahu Akbar bani ni n sara ne joli y'o de ta ye Allahu Akbar nka ni ne balola ni n b'a bila walima n b'a fa o bɛ ne yɛrɛ bolo nka a ye ɲumanya k'a ye yan'a 2 dɔ la kelen cɛ Allahu Akbar Alaji a ye min fɔ Hasani ye anw ni tɔw tɛ kelen ye anw bɛ kira ka du de représenter
mais ma bɔ a la. Sigei. Ninnu fagara tan de. Allahu akbar. Kafiri mun faga dɛ. Ayi. Selilaw de y'u faga. Allahu akbar. Min bɛ seli. Tiɲɛ. Min y'a faga fana. Tilali dɔ kɛra. Selinali ye fɛn caman d'a ma. Tiɲɛ. Siga t'o la. Abdurahmane bin Munjim kɔnɔ. Allahu akbar. Fɛn caman d'a ma. Sigei. Mais u y'a su. U ye groupe dɔ de su silamɛ groupe la. K'u k'a fɔ Seydina Ali ye kafiri ye. K'olu bi Ala ka kiiti de bolo. De fait u ti Seydina Ali ta fɛ. Allahu akbar. Allahu akbar. O kun t'a fɔ dogo la dɛ. Seydina Ali bɛna Misiri kɔnɔ. Dɔw b'a fɔ el hukmu lillah. Ko kiiti ye Ala de ta ye, Ali ta tɛ. Allahu akbar. Misiri kɔnɔ. Allahu akbar. Ali b'a fɔ a ka mɔgɔw ma k'u ka sabali. Sigei. K'u to. Allahu akbar. Fo an ka hakili de sɔrɔ. Wallahi. An k'a dɔn nin jɛkulu kelen de bi yan. Tiɲɛ. Siga t'o la. Hasbunallah. An sigiyɔrɔ ka ɲi. Idra. U ti sigi. U ti doni jigi. U t'a dabila. Allahu akbar. O ye tiɲɛ. U bi bɔ modèle bɛɛ la. Tiɲɛ. U dalen bɛ sira bɛɛ kan. Allahu akbar. Nka Ala ta ti tunu. Ayi. Ka ni to anw na. Allahu akbar. Ala ka tiɲɛ bi fɔ. Ala yɛrɛ b'a ka tiɲɛ fɔ k'a mɛn. A ɲɛ b'an dusukun na. An bɛ taa lahara. Seconde kelen. N'a bɔra Ala ka tiɲɛ na an b'a fara a kan. Tiɲɛ. Siga t'o la. Bilahi. Manil fars. Manil muhi. Manil mumit. Manil nasir. Manil kafir. Wahid. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Zamzamiyu. Ansaru. Namu. Asara bi Ala bolo. A b'a tigi bolo. Asara bi Ala bolo. Allahu akbar. Kanubaw. Namu. Dɛmɛbaw. Asara bi Ala bolo. A b'a tigi bolo. Seydina Ali. Namu. Kira bɔnnaw. Somɔgɔw. Ala ko an k'o kanu. Tiɲɛ. Kira yɛrɛ ko an tɛ kɛ limaniya jɔ ye fo an k'o kanu ale kama. Tiɲɛ. Siga t'a la. Aw y'a seko kɛ. Kɛra. Mali bɛɛ bi. Fɛn dɔ bɛ yen. Mali dugu si tɛ bi. Hali ni muso kelen bɛ yen fɛn dɔ bɛ yen. Tiɲɛ. Siga t'o la. Ansaru la. Allahu akbar. O ye wulibali yɛrɛ ye. Kanuɲɔgɔn y'a daminɛ. Tiɲɛ. Musafa Hayidara ye layidu di yan. A ko ale ta bi daminɛ juma su k'a dugu jɛ samedi la. Allahu akbar. Bagadaji. Tiɲɛ. A ye kira somɔgɔw kɔrɔta. Ala b'aw kɔrɔta. Siga t'a la. O bɛ kɛnɛ kan o. A kana ɲinɛ u kɔ. Ayi. Ninnu fagara tan de. Allahu akbar. Seydina Ali ye kira jigi fa. Kɛra. N'a yɛrɛ kɛlɛ o kɛlɛ la. A b'i dɔn ko dɔ bɛ yen. Tiɲɛ. Siga t'a la. Komi n ka kumaw na. N bɛ fɛ k'a ni daliluw de di. N ye kuma minnu fɔ i n'a fɔ Seydina Ali faga cogo la. Tɔbaraniyu nana n'a ye a ka mun Jabal Kebir la. Hayisami nana n'a ye fana fi Majma'i Zawaid. Allahu akbar. Wulibali. Seydina Ali ko a den ma a b'olu ka kitabu kɔnɔ. N panna o kunna. A ko a den ma a ko a kana n'a ma ɲɛ ko ne Seydina Ali sara ni ne Ali y'o sara. N'a ko a bɛ n da juru sara a kana tamsilu k'a la dɛ. Ni arabuw ka fɛn na n'u dimina su mɔgɔ min kɔrɔ n'u y'i faga u b'i tigɛ tigɛ de. Allahu akbar. Walima k'i kɔnɔ fara k'i dugu bɔ k'i sɔn bɔ k'i biɲɛ bɔ. Allahu akbar. Mais Seydina Ali ko a denw ma ko ni ne sara joli y'aw de ta ye. Wallahi. N'a ma se ka yafa a ma dɔ yɛrɛ k'aw fa la muruɲa kelen bɔ. N b'a ɲini aw fɛ a kana tɛmɛ o kan. Wa a kana tamsilu k'a la a kana su tigɛ tigɛ. Ko Alakira ko sɔlasilamu ko an kana an jugu su tigɛ ko hali ni wulu fatɔ don wulu cinikɛla wulu min bɛ cini kɛ a y'a cini daminɛ a sera k'a kun ci ko kira ko a kana tamsilu k'a la n'a fagara dɔrɔn k'a banna wulu ko a kana tigɛ tigɛ ko a y'a ci ko kira ye nin fɔ anw ye mana a y'a janto kira ka denbaya ka valeur la anw de ye kira somɔgɔw ye kira ka du kɔnɔ foyi man ka bɔ yan bonya kɔ wallahi anw kan ka tɔɲɔ an ka to Ala ma
cɔpɔrɔ Allahu akbar. o kɔfɛ a sacogo la kuma caman de b'a la quoi mais a kuma ninnu caman na Namu. Seydina Ali ko k'u ka dɛbɛ ɲuman d'a ma ko denw diminen a ko n b'a kɛlɛ lahara Ala ɲɛ kɔrɔ Allahu akbar. n b'a kɛlɛ lahara ne fa inni muhasimuhu inda rabbi Sigay abali. akhrajahu al-hakim Nam. في المستدرك تحت باب ذكر مقتل امير المؤمنين علي بن ابي طالب الله اكبر باصح الاسناد تي سيغاتالا مانا ميغا كامي فو ميغا كا بيفو سنة كتابو دي كونو تي سيغاتولا akacha menebi kuma surunya ya ka ofu asarabi ala de bolo abati kibulo nyene mi fo aba janto ala inshallah Seydina Ali namu amuso Fatima el Hassan el Hussein nunu fengo fenga ko manase n'a bɛ se ka min k'a la a y'a kɛ k'a yira Ala la e de ko an ma illal mawaddata fil qurba an ka kira somɔgɔw kanu Ala an b'an sigi ka wajuli kɛ walima ne ye tiga san ni n teriw bɛna ɲimi u k'a dɔ bi Imamu Ali bangena walima Fatima bangena walima Hasanu bangena walima Huseini bangena n'a sera ka min k'a la a b'a ye lahara siga t'o la mais ni maa o maa ko i bɛ Ala fɛ i b'a ye yan siga t'a la o de la n y'a fɔ n ka kuma na o don kerecɛnka dɔ bɛ yen kan ɲuman don wa silamɛ kan yɛrɛ don a ɲɛfɔ u to k'a fɔ ko janna janna u ka kuma na janna janna ko ɛtɔriku ilali jannati jannatun siga t'a la ko sira o sira bɛ mɔgɔ se alijinɛ ma k'o yɛrɛ ye alijinɛ ye Allahu akbar siga t'o la sira o sira bɛ mɔgɔ se alijinɛ ma k'o yɛrɛ ye alijinɛ ye o ye jumɛn ye wala walimuso b'i bolo i siranna Ala ɲɛ ko n bɛ alijinɛ ɲini i ye walimuso bila i donna alijinɛ na siga t'o la n'a cɛ bɔra a kalama a bɛ ɲɔgɔn fa walima a b'i lebu walima mɔgɔw bɛ tigɛ i la siga t'o la o tuma i ban'o na ka ban ko i bɛ alijinɛ ɲini i ye alijinɛ i donna alijinɛ na siga t'o la tɔriku ilal jannati jannatu o don sira o sira bɛ maa se alijinɛ ma o yɛrɛ ye alijinɛ ye siga t'a la i balima dɛsɛbaatɔ don mais a ye fɛn bɛɛ da i kan i ba n'a na sɛgɛn bɛ n'a fa i ko n bɛ Ala ɲini ko ne bɛ taa n ka sinji tugu i ye malo bɔrɛ damadɔ ta ka taa di i balima dɛsɛbaatɔ ma ka wari d'a ma a bɛ nisɔndiya cogo min na e yɛrɛ natɔ kabini i ye tɔti to e yɛrɛ la siga t'o la Aïdara mana alijinɛ daminɛna sira o sira bɛ maa se alijinɛ ma o yɛrɛ ye alijinɛ ye siga t'a la o bɛ kɛnɛ kan dɔnnibaw n ka kuma laban Alakira de ko sɔrɔ el ulama'u umana'ullahi la khalqi wa hum bihim za'im dɔnnibaw de ye Ala ka danaya mɔgɔw ye kunfinw kan ko wa lahara do wa hum bihim za'im ko lahara karamɔgɔw bɛna kunfinw garanti i ti siratu tigɛ Ala ti sɔn i tile ni kunfin minnu tile bɛnna i ye mun f'u ye Allahu akbar daminɛra i ye mun f'u ye Allahu akbar an ka janto nin na lahara a bɛ se dɛ siw bɛ Ala de bolo maa t'a ban kuma dɔn wurudi in tɛ o Ala ta kɛ k'i ka kɔlɔsi feere bilahi i na fɛn sɔrɔ i m'o sɔrɔ ka kɔlɔsi tu siga t'a la nin ye wulibali ayi ka n'i yɛrɛ sɛgɛn si ka wurudi na nkalon don sa i ye xaliwa kɛ ka dɛsɛ sɛgɛn bɛ n'i fa o tɛ o o fana ye mɔriya de ye n'i b'o sira kan Ala ka se ni ɲuman Ala k'i sɔn nka n'i bɛ diinɛ sira de kan n'i y'o ɲagami dɔrɔn i bɛ sa sɛgɛn na nin ye wulibali bilahi ne de bɛ tromper kɛ mais Ala ɲɛ bɛ ne dusukun na Ala de bɛ tromper Ala t'i tromper Ansaru a n'a dɛmɛbaaw ni kanubaw Ala k'aw sara amin Mali Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ amin Ala sɔn Ala ka bɛn don Mali kɔnɔ Ala ka kelenya don Mali kɔnɔ an ti foyi ɲini ni Ala ka jɔn ye Ala ɲɛ b'an dusukun na anw ti foyi ɲini hɛrɛ kɔ Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye nka ni minnu b'u ti fara an na yarabi ni setigiw don Ala k'u ka se ban Ala sɔn Ala k'u dɛsɛ Ala k'u dɛsɛ Ala k'u jigi tigɛ o tuma na an b'a dafa ni min ye o y'an ka fɛn ye
nti fila fara ala kan nte fila fara ala kan nti fila fara ala kan nte fila fara ala kan nti jɛnɛya kɛ nte jɛnɛya kɛ nti suyali kɛ nte suyali kɛ nti n den faga nte n den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ bolo kɔrɔ nte namara kɛ sen kɔrɔ n t'a kɛ bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala ka san wɛrɛ yira n na ami ami ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye Amin. ala ka garisɛgɛw fɔli Amin. ala k'an bɛɛ laban ye Amin. sɔli ala rasul an ka Mali Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔba a silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyidi Sɛrifu Usumani Marani Hayidara a bɔra ka nin bilasiralikan minnu kɛ ala k'an tulo kɛ tulo kunnandi ye k'u minɛ ka baara kɛ ni a ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Jamiyatul Ansar Dine International nin kɛnɛba in ye a ka kɛnɛ ye Bamadan ala ka hinɛ la ka tasibila kɛnɛ kɛ a tɔgɔya la o min bɛnna Seyidina Ali karamallahu wajahahu ale ka anniversaire ma min ni a denbajala bɛ an ba bolo n'o ye Hayidara Tanti Jara ye o la an b'a fɔ ka foli kɛ an baw bɛɛ lajɛlen ye ka foli k'aw yɛrɛ ye Serifula Jabarani lajɛbaw jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka ala deli ala ka san wɛrɛ ta yira an na wasalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu